attention of passengers. Train number 13301 Swarnarekha Express is standing on platform number 2. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1330 स्वर्णरेखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है। যাত্রীরা অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ি সংখ্যা 1330 স্বর্ণরেখা এক্সপ্রেস 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। For kind attention of passengers, train number 1